ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର 11:30 ବେଳୁ ଖିଆ ପିଆ ହେଲାଣି ଆସିବନି ତମେ परिचय दिंतु मुझे बुझाबुझी करे ठाकुर पूजा उजा करे सब आपण परिचय आपण ना कौन मो ना गणेश्वर नाथ आपण गाँ गाँ यही नेमाला नेमालार को गाँ आपण नेमाला कुंज अच्छा आपण ये जो मंदिर पाखरे दायित्व नहीं ये मंदिर को मंदिर रत्नेश्वर महादेव अच्छा अभियोग थिले आज सकाळु जे आपण मंदिर रो कोनोसी चोरी चपटी होइछ बोली कोन चोरी होइछि खाली रात्रि रे संध्या आपण याडू पाखे आसंतु ठाकुर को देखंतु मु संध्या देकी घर को पळै जाए 6टा रात्रि आज्ञा 6टा रे तापरे सकाळु आज पूजा करिया को आसिला 4टा नाग ठाकुरंकर आ उपेश टंगा आइतला तक सबके दुर्गत चोरी करी अरे ये सब जो घंटी और नाग ये सब आपणकर ग्रामवासी वृंद देइथिले आपनको हां जार जेमती मानसिक पूरण हुए ठाकुर को मानसिक करंती से माने आनी दान कर दे जाय अच्छा गणेश बाबू आपनको प्रत्येक एमती संज सकाळे आपण प्रभु को सेवा करंती तले एठी आपण कोन अनुमान करूचंती एई पाखापाखी अंचल रो के दुर्वृत्त हेई थाई पारंती नाले प्रभु केमती चोरी रात रे किए नेछि केतेबेल नेछि हम केमती जानी आज्ञा धन्यवाद आपण माने चिंता करंतु दर्शक बंधु ए हूँ गोटे शैव पीठ ए शैव पीठरू भी चोरी करने को पश्चातपद करूना साधारण जनता जो खटी खाइबा को सरकार करिसंती दिन मजूरी रो व्यवस्था शरीर रे सामर्थ्य अच्छी खटी पारिबे दैनंदिन जीवन रो मजूरी नहीं पारिबे परिवार प्रतिपोषण करि पारिबे तापरे भी आज्ञा लुटी नौचंती एई भली धर्म अनुष्ठान गुड़िकर संपत्ति गुड़िक से आज्ञा केते टंका हबो धर्म ही तार विचार करिवो ए कहउचंदी ए अनुष्ठान रो गणेश बाबू आउ हाथ टेकी देइचंदी प्रभु को पाखरे हे प्रभु तू विचार कर सेई लोकंकर जे लुटी नैछि हमर ए प्रभुंकर संपत्ति गुड़िक धन्यवाद दर्शक बंधु आपण माने टिके दया करी सेई प्रभु को पाखरे निवेदन करंतु लुटी नैथिबा लुटेरा प्रभुंकर संपत्ति को ताकू केबे भी भोगभोग न हो फेरई दो किसी ना किसी अनिष्टर शिकार हो आउ से बुझू जे ईश्वर एठी निश्चित अछंती धन्यवाद ठीक है काट 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 आज्ञा आपन को परिचय दियंतु मो ना चित्तरंजन साहू घर एठी नेमाल कुंज बिहारी पटना मो ना टुकुना आज्ञा ए जो मंदिर पीठरे आपण आज रोषे अनुष्ठान टी करिसंती कोन आपनकर मानसिक थिला मोर गोटे मानसिक थिला मानसिक पूर्ण होबारु मु आज रोषे व्यवस्था करिथिली अच्छा आज सकाळु आसी मंदिर रे पहुंची की रोषे वास करबा पूर्वरु देखि ठे खबर पाइली जे मंदिर रो किछि आसबाब पत्र चोरी हो जाई छै आज्ञा तापरे मठर जी आमर बुझाबुझी करुछंती गणेश्वर बाबू आज्ञा तांको खबर देला परे से भी आसी देखिले जे चोरी हेछि बेली आज्ञा तापरे से कोन स्टेप नेबे तापरे जहा हबो आज्ञा एटा आपण गोटे कथा आपण को पचारिया चाहूची जे मनीषटी कर्मठ नही भगवान कर संपत्ति लुटी नवा को बसती आपण ता ऊपर कोन कहिबे कोन करबा इता त हमर मंदिरटा गाँ पाखरु बहुत दूर हो जाउची आज्ञा आउ ते सबु बेले भी लोक कारबार होउची संध्या बेले आज्ञा तांको भितरु के नै जाईची कोन करती की लोभ केते टंकार बा हबो से जिनिस नै कि से बिकिबो आज्ञा किंतु तथापि से भगवान को छाड़िलानी ताको भी से चोरी करी नै लुटी नै गला ईश्वर को मध्य पछरे पकई ईश्वर को मध्य छाड़िले नै आज्ञा जे एमिति मनीष वर्तमान अवस्था रे रहिती जे प्रभु को मध्य मानु ना आज्ञा आपण कोन माने हमर ए न्यूज माध्यम रे दर्शकों को कोन दिग्दर्शन देबे दर्शक को यही कहवाई चाहूँ जदि आमर ये चोरी हो भगवान को आउ अलग जगार कौटी चोरी न कर भगवान सबुआड़े अच्छा मैंने आम चोरी कर ये हवा सेटा किंतु यहाँ आमको बहुत ये लगुच से आम बहुत कष्ट अनुष्ठान भी करूँ
ବହୁତ ଦାନ ଧର୍ମ ପାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ତୀର୍ଥ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ବା ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଘରୋଇ ନେମାରେ କୁଞ୍ଜେରପେଟ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ନନ୍ଦୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏଠି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ରତ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇବାସ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମେଳା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଠାକୁର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ଲୋକ ଯିଏ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମାନସିକ ବ୍ରତ ପୂରଣ କରି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ପୂରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଘରୁ ନେବାଟା ବିଚିତ୍ର ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଅକାଳୀ ଲୋକ ଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଦଣ୍ଡ କିଛି ପାଉ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଯାକୁ ନେଇଛି ସେ ଆଣି ଫେରେଇ ଦେଉ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ସେ ଦେଉ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଲୋକର ଗୋଟେ କିଛି ହଉ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଧର୍ମ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଯେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କର୍ମ କରି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛେ, ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛେ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୋରି କରି ଚଳିବା ଇଏ କେଉଁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଏତିକି କହିବି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଧର୍ମ ଠାକୁର ପାଖରେ ରହୁ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୀଠ, ଧର୍ମପୀଠ। ନଦୀର କୂଳରେ ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ନଦୀ 100 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଯାହାକୁ ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ଚିତ୍ରପ୍ରଳା କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦିନୀ ଶବ୍ଦରେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୀଠ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଏ ପୀଠରେ ଏଇ ଯେମିତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ମାନସିକ ଥିଲା ତା ପୂରଣ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ତା ଖାଦ୍ୟ କରି ବା କିଛି କ୍ଷୀରି ଖିଚୁଡ଼ି କରି ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ପଥରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ ଚୋରି କରୁଥିବା ମଣିଷ ଏଇ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁଇଟା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ, ଗୋଟିଏ ଲୁଟି ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା। କାରଣ ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ କିଏ ଲୁଟି ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି? ନା ସୁପ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନବାସୀ, ନା ତାଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ এইভাবে ধর্ম অনুষ্ঠানগুড়িকর লুটি নেউথিবা লুটেরମାନଙ୍କ প্রতি প্রশাসন নেউছি কিভাবে পদক্ষেপ।